Okay, so we have discussed about comma just now, yeah. Okay, this is for the last just now, for enclosing details. Okay, next, I'm going to have for, oh yeah, also the tag question, yeah. Sometimes we use tag question and also it is comma, yeah, of course. Like, she live in Jakarta, doesn't she? She is good, isn't she? And so on and so on, yeah. This is for question tag. Okay, now exclamation mark, yeah. The exclamation mark, yeah, it is used to express expiration, astonishment, yeah, a surprise. Also emphasize a comment or short, also sub phrase, yeah. Sometimes also exclamation are used sparingly if at all. Okay, this is for example, yeah, like help, help. But sometimes we use it as a novel, for example, yeah, like the fiction. But for the non-fiction, I think for the essay, we seldom, but except, for example, it is a quote, yeah, we can use as the real one, and we copy or we just take a quote from some books or one book, yeah, that we can put that exclamation mark. And also that's unbelievable, for example, yeah, we use also exclamation mark. And then you can also use exclamation mark to mark a phrase, yeah, as humorous, ironic, or sarcastic. Yeah, for example, what a lovely day, yeah. So when it obviously is not a lovely day, yeah. So this is depend on, yeah. But for all, yeah, exclamation mark we use to express, yeah, for sentence that show surprise, yeah, or emphasize comment. Mostly we use for that kind of sentence. Now question mark, yeah, question mark, of course the first that we want to create interrogative, yeah, or question or direct question. When somebody write about one inquiry, yeah, so you can use question mark. For example, yes no question or WH question. Yes no question, of course, for example, when, what, where, yeah, why, how, and so on and so on. And then also yes no question with modals, with auxiliary, also for example, do, does, did, have, has, had, yeah, is, am, are, will, would, can, could, may, must, yeah, and so on and so on. So that is for question mark. And then the second one, don't use question mark for reported question. Reported question is like, he said that, he asked me that, for example, yeah. He asked me what my name was. He told me or he asked me where the bag is, where the pen is, yeah. Because that is not question but reported question. Jadi kalau reported question itu tidak diberikan question mark, ya. Karena dia bukan kalimat tanya tetapi kalimat report. Ya, biasanya reported speech atau reported question, ya. Long question still need question mark, ya. Walaupun panjang, ya, apapun kalimatnya tapi tetap pertanyaan. Nah, itu menggunakan question mark. Still use question mark. Isn't it true that global warming is responsible for more and more problems, which are having a disastrous effect on the world, yes, climate, and leading to many millions of people in countries that can least afford it having to contend with more and more hardship. Ya, jadi pertanyaannya, isn't it true? Ya, itu kan sebenarnya itu. Benar nggak sih? Gitu. Ya bisa benar, bisa enggak gitu. Misalnya jawabannya, ya, oh ya, it's true, gitu misalnya. Jadi walaupun kalimatnya panjang, tapi kita
poin pada awalnya ini ya. Nah, pada awalnya adalah kalimat tanya. Jadi tetap yes no question. Question mark can sometimes appear within sentence ya. Why is he here? Why is she here? Why are they there? Ya, why are you here? For example, ask Henry. Nah, ini juga biasanya muncul di dalam kalimat tanya, dialog ya, misalnya dalam novel or drama ya, also story, fables, and so on. Ya, question mark can sometimes appear within sentence. Okay, next is the colon. Oke, I think only 5 ya. Ini yang belum masuk lagi siapa? Nanti coba di info ya. Tadi mati itu tapi join lagi gitu. Brigit boleh di info Brigit. Siapa itu? Panji belum masuk ya. Siapa lagi tadi? 5, 6 Rindu udah, Rani sudah, Andi berarti. Andi sama Panji belum ya. You can tell them. Boleh di info ya. Atau dia ketiduran jangan-jangan. And then the colon ya, expand on the sentence ya that precede ya, often introducing a list that demonstrate or elaborate whatever was previously stated. Jadi statement-statement ya biasanya menggunakan si colon ini ya. Contohnya, he collected a strange assortment of items. Ya, kalau kita kan diantaranya adalah bisa gitu ya. Nah ini kita kasih kolon ini. Bird's egg, stems, bottle top, string, and buttons. Ya. Another sample, ya, the colon is also used to divide the hour from the minutes in writing a time in English. Ya, dalam bahasa Inggris biasanya kalau menulis jam ya, time. Tapi kalau dalam angka, tapi kalau dalam kalimat biasanya tidak ada ya. 4:15 atau kalau dalam versi British quarter to quarter past 4 ya, misalnya quarter past 4 atau 4:15, 4:30, 4:45 dan sebagainya. Nah, tetap jamnya itu kan pakai tanda titik 2 ya, kolon itu. Lalu ada di apostrophe ya, apostrophe, di apostrophe in contraction ya. The most common use of the apostrophe in English is for contraction, where a noun or pronoun and a verb combine. We can see that, for example, he is, gitu ya, dan digabung jadi his. Gitu. Jadi remember that apostrophe is often replacing a letter that has been dropped. It is placed where the missing letter would be in that case. It's a nice day outside ya. Nah, tetapi kalau it's sama it's kan beda nih. Nah, maka ini beda koma, bukan beda koma, beda apostrof itu akan beda makna. Nah, ini kadang-kadang terjadi kalau biasanya mungkin diketikkan ya. Diketikkan gitu kan tidak otomatis. And then beside it ya, mungkin ada he, she, ya, they gitu ya, dengan to be ya, misalkan they are, there, we are, where, you are, your, dan sebagainya. Nah, itu kita gunakan apostrophe. Also the apostrophe for possessive ya. Misalnya kalau di sini ada ship's captain, doctor's patient ya, atau dengan nama, biasanya kalau kepunyaan juga pakai apostrophe ya. Majid's book, Panji's pen, Panji's baby, for example ya, dan sebagainya. Itu menggunakan possessive. Plural nouns
that do not end in s also follow the rule, ya. For example, the children, karena children ini nggak pakai s gitu, tetapi kita mau menamakan ruangan anak-anak, maka kita perlu tambahkan s. Nah, s-nya with apostrophe, ya, children's, gitu ya, men's dan sebagainya. Ya, jadi kebanyakan ya mostly use in contraction. Kebanyakan itu penggunaan. Ordinary or commonly, ya, noun that end in s both singular and plural show possession simply by adding an apostrophe after s. Ya, jadi kalau misalnya ada noun yang akhiran s, ya, nah biasanya possessionnya simply by adding apostrophe after the s. Jadi maksudnya nggak ditambahkan s lagi, tapi hanya setelah s-nya saja, gitu. Sama sih seperti nama, ya. Misalnya namanya siapa yang namanya s nggak ada, ya, Agus gitu misalnya, ya, Bagus, siapa lagi, ya, Ius misalnya dan sebagainya gitu, ya. Nah itu mereka menggunakan apostrophe saja, jadi nggak ada s double gitu. Kebanyakan s kan sakit nih musim hujan. Ya, oke. Teachers journal misalnya, ya, students gitu, ya, dan sebagainya. Bracket and parenthesis, ya. This is bracket. Difference between a bracket and parenthesis, ya, can be a bit confusing. Generally, parenthesis refer to round brackets, ya, bracket to square bracket. Jadi ada yang kurung buka dengan tanda oval gini, ada yang square gitu. However, we are more and more used to hearing this refer to simply as round bracket and square bracket. Jadi kalau simplinya kita menyebutnya round bracket. Kalau round ya berarti yang tandanya oval gini atau bulat, tapi kalau square berarti yang kotak. Ya, seperti ini. Ini square, yang ini namanya round. Nah, we usually use the bracket, ya, for special purpose, such as in technical manuals. Ya, biasanya kita temuin kalau di cara-cara, ya, misalkan how to. Nah, ini biasanya di balik-balik panduan, ya, dan sebagainya itu muncul, ya. Round bracket are used in similar way to commas when we want to add further explanation. And after thought or comment, this is to do with our main line of thought but distinct from it. Many grammarians, ya, feel that parenthesis can in fact be replaced by comma in nearly all cases. Jadi sebenarnya si namanya round brackets, ya, atau tadi square bracket, kebanyakan sih round, ya, round bracket. It can be replaced, gitu. Jadi bisa juga digantikan dengan koma. Tapi kalau kita biasanya untuk emphasize juga sih, untuk menegaskan. Kalau bahasa Indonesia, ya, misalnya kita mau menyampaikan sesuatu yang sifatnya baca titik-titik gitu, ya. Misalnya dibaca apa gitu, ya, contohnya. Nah ini kita menunjukkan itu. Jadi round bracket itu sebagai penanda kalau di bahasa Indonesia. Nah, kita lihat contohnya di sini, misalnya the government's education report, ya, April 2005, ya, show that the level of literacy is rising in nearly all areas. I visited Kathmandu, which is full of tourists, on my way to the Himalaya. Nah, jadi which ini biasanya bisa diganti dengan koma. Ya. Jadi kita nggak harus menggunakan round bracket. Gitu. Nah, this is happens and dashes, ya. Jadi ada biasanya tuh kayak semacam apa ya, garis gitu, ya, tapi garisnya tengah. Nah, joins two or more words together.
Misalnya kayak self-regulated gitu ya. Nah, ini kan ada komanya. Up to date, cooperate, son-in-law, mother-in-law ya. Nah, ini menunjukkan kalimat atau kata yang menggunakan happens ini. The two are sometimes confused because they look similar, but their usage is different. Happens are not separated by spaces, yeah, while a dash has a space on either side. Yeah, for example, generally happen are used to join two words. Yeah, for example, this is run down, up to date. Yeah, and then also some cases that where happen preserve written clarity, such as where there are letter collision, ya, where a prefix is added. Jadi biasa penggunaan prefix ya itu ditambahkan dengan hyphen ini. Oke, contoh-contoh lain selain rundown, up to date ya, mungkin masih ada beberapa. Kalau tadi misalkan ada co-teacher ya, kalau co ya, co apa aja gitu kan bisa disebutkan ya. Nanti ada apa lagi contohnya? Inter gitu ya. Kadang-kadang bisa juga dipasangkan. Oke, nah this can be used to add parenthetical statement or commands ya, in much the same way as you would use bracket. In formal writing, you should use the bracket rather than the dash, as a dash is considered less formal. Dashes can be used to create emphasis in a sentence ya. Jadi biasanya dash ini pemisah gitu. Nah, tetapi pemisah ya tadi juga di sini disebutkan ya less formal. Jadi nggak terlalu formal. Maka bisa kita ubah ya dengan cara memberikan koma. Ya, I might come to the party. You never know. Okay, next. This is also the different names from British and American. Yeah. So in the British, yeah, for example, we say full stop. Yeah, but in America we say period. Jadi beberapa namanya itu beda. So depend on that you use British English or American English, but the punctuation symbol is the same. Masih sama ya, namanya saja yang beda. An exclamation mark, kalau di Amerika bilangnya exclamation point. Bracket, and then also parenthesis, ya, square bracket, nah tetap brackets kalau di Amerika. Jadi lebih gampang tadi ya, round brackets atau square bracket, nah lebih mudah itu kayaknya. And then the position of question mark, ya, happiness, ya, biasanya titiknya di belakang. Kalau di Amerika titiknya duluan, titik dulu baru membuat quotation marknya. Also the punctuation for abbreviation. Ya. For example, Dr., Mr., Mrs. Ya, nah ini dikasih koma, tapi kalau di sini ada titik koma. Nah, ini bedanya menggunakan American and British English. Okay, so from that kind of punctuation, ya, this is also for your guide. Nah, biasanya di dalam buku writing itu ada how to, what we call it, how to correct, ya, how to correct or how to mark the sentence for writing. Gitu. Jadi buat membuat tandanya itu bisa menggunakan beberapa teknis yang ada di buku writing ya. Biasanya untuk membuat satu koreksi gitu ya, correction, for example to correct your students, for example for a paragraph, or let's say they write
stories, yeah, so you can create with that kind of guidance. But here, yeah, for example, the guidance we see for the first terminal points, yeah, that is period, question mark, and exclamation point. And for the quotation, we have quotation marks, ellipses, and brackets. And pausing points, that's comma, semicolon, and colons. And for other punctuation, we have slash, apostrophe, parenthesis, braces, ya, angle brackets. Tadi ada round bracket, ada square brackets, ada angle brackets. Ya, biasanya ini untuk di angka-angka ya, Microsoft Excel gitu ya, misalnya lebih sering itu. Hyphen and dashes ya, ini ada hyphen and dash, m dash, jadi lebih besar garisnya. And other matters, for example, the style, ya, tadi ada British versus American style, the title of work, and word processors. So from that information about punctuation, yeah, we can see our writing, yeah. For example, yeah, I think you haven't submitted first, yeah, your sample of SI. Anyone has finished already for the what we call the SI? Ada yang sudah? Rindu biasanya sudah nih? Belum? Belum, sir. Maksudnya SI bagaimana, sir? Yeah, your SI that I've been assigned before, for example, like problem solution, and then effect, ya, cause effect that I have given before, maybe already ada yang sudah. And that is not for UAS ya, ini untuk yang assignment, karena kan assignment tetap harus ada. Jadi yang seperti di awal kita ada 2 assignment dan 2 UTS dan UAS gitu. That's to practice for your writing, yeah, especially for writing class. I think just I give you already 4 types of essay ya. Kalau nggak salah kan ada 4 itu, yang sebelum UTS itu ada 2, naratif sama satu lagi apa kemarin? Deskriptif. Comparison. Nah, comparison itu ya bisa deskriptif juga masuk ya. Nah, yang berikutnya adalah problem, solution, sama cause effect. Nah, itu nanti boleh dipilih teman-teman. Kalau esai untuk UTS sudah selesai, untuk UAS tetap nanti juga kurang lebih soalnya sama. Jadi menulis dan nanti sisanya tinggal tambahan untuk teori saja. Gitu. Jadi Boleh bertanya, sir? Ya, silakan Miss Helen. Jadi maksudnya tadi yang compound, deskriptif itu maksudnya kita pilih, kita mau bikin esai yang model yang mana, seperti itu? Compound and narrative has already done. Comparison, yang tadi itu sudah selesaikan. Yang Miss Helen sudah mengumpulkan kalau nggak salah, yang sebelum UTS. Tetapi setelah UTS, kan kita ada beberapa pertemuan masih ya. Nah, itu adalah membuat satu latihan, nanti satunya dikumpulkan setelah selesai materi, jadi setingkat UAS gitu. Jadi tetap sama. Nanti UASnya itu yang menulis juga gitu. Judulnya kira-kira apa, sir, yang nanti kita harus kumpulkan? Judulnya bebas, Miss Helen. Jadi yang penting kemarin kan temanya bukan tema, jenisnya adalah misalnya problem solution atau cause effect. Ya, jadi problem solution kan berarti apa saja, bisa ya problem in our country, or problems about something gitu ya, itu bebas saja. Nah, sir, sorry, sebelum kita akhiri mungkin saya mau nanya juga nih. Tadi kan udah ada apa pembentukan grup itu kan ya untuk writing. Mau nanya nih, itu judulnya kita yang tentukan atau memang udah ada dari sir? I give an opportunity for self-regulated learning. Jadi kita mengacu pada pembelajar atau merdeka belajar ya. Jadi silakan boleh ditentukan oleh teman diskusi, teman kelompok, bebas. Yang penting terkait dengan materi writing, begitu. Oke.
Jadi berarti judulnya kita tentukan sendiri ya. iya, judul tentukan. Yang penting kan materinya terkait dengan menulis, gitu. Apa sih yang ada di dalam menulis? Nah, nanti Miss Helen, masing-masing anggotanya ya boleh nanti sambil ganti-gantian untuk menyampaikan. Nah, jadi mungkin sekitar 30 menit itu cukup bergantian gitu kan. Nah, Nih bisa aku kasih contoh dulu ya, Sir, biar maksudnya ya, kita inline gitu. boleh, Jadi boleh. misalnya contoh kita berbicara tentang misalnya lingkungan nih, lingkungan. Ya judulnya lingkungan. Berarti Andi harus bisa menulis tentang permasalahan lingkungan yang ada di misalnya di kantornya atau di rumahnya. Brigit juga bisa menceritakan juga tentang lingkungan di tempat kerjanya atau di rumahnya. Begitupun saya bisa itu. Nah, seperti itu kah atau gimana? Jadi masing-masing nanti mempresentasikan. Nah, artinya nanti ada kesimpulannya kita bikin bareng, tapi mungkin masing-masing mempresentasikan seperti itu atau gimana ya? Ya, boleh bentuknya seperti itu. Boleh juga satu materi dibagi menjadi 3 pembicara gitu. Artinya tinggal dibagi-bagi saja tugasnya. Misalnya slide 1 sampai sekian itu Andi, slide sekian sampai sekian Brigit. Jadi artinya sebenarnya PowerPoint atau materi yang dibahas adalah kesepakatan bersama. Sehingga masing-masing itu sudah mempunyai materi yang akan disampaikan, topiknya ditentukan, misalkan tadi misalnya sampaikan tentang contohnya lingkungan. Ya, kalau lingkungan ini kan bukan materi ya, ini lebih ke topik gitu, topik pembahasan untuk judul atau materi menulisnya. Tetapi yang dipresentasikan adalah sebenarnya materi yang terkait dengan writing itself gitu. Jadi menulis itu seperti apa. Nah, tadi bisa disampaikan contohnya kalau membahas lingkungan itu misalkan kita bisa menggunakan contoh outline-nya atau misalkan kita mau membahas tentang problem solution, maka tema lingkungan itu dibedah menjadi sebuah contoh tulisan. Itu juga bisa gitu misalnya. Jadi nggak usah buat masing-masing satu-satu gitu. Terus saya mau nambahin mungkin gampangnya pokoknya ambil dari materi tiap minggu aja kan, misalnya tiap punctuation ya kita boleh jelasin punctuation itu apa. Iya, gitu kan, jadi materi yang sudah pernah disampaikan itu boleh di-review. Di-review artinya dikembangkan, di-review dan disampaikan ulang. Lalu boleh nanti disampaikan ke teman-teman yang ada di sini, gitu kan? Ya. Nah, jadi lebih simpel ya, tidak. Nah, kalau menulis prakteknya, nah itu masing-masing yang tadi Mister sampaikan. Karena kan tugasnya adalah memang menulis ya. Nanti sampai UAS pun itu ada tugas yaitu untuk menulisnya. Ya, nanti penilaiannya dari menulisnya itu gitu. Tapi kalau untuk sharing session Mister rasa lebih banyak nanti berdiskusi, jadi masing-masing kelompok bisa menentukan saja tema, topik, dan juga nanti siapa pembicaranya membicarakan apa. Itu tinggal dibagi-bagi lah, dibedah gitu ya. Gitu, lebih simple. Oke, is that clear for you all? Jelas ya? Nah, jadi materi presentasi itu sebagai nilai tambah nih. Kalau ada yang nggak ngumpulin tugas kan masih ada presentasi nih, penyelamat juga ya. Karena nanti ketinggalan tugas, nilai tugasnya kecil ya. Maka Mister buat presentasi supaya nilainya juga bisa lebih maksimal. Okay, I think that's enough because the time is over. Then I will continue for the next class. Thank you everyone for coming. Miss Helen, Majid, Rani, Brigit, Rindu, and also Andi. Have a nice day for you all, and I will continue next meeting. See you. Goodbye. Thank you. Good Thank evening. you, sir. Thank you.